ne tabahara iwakat ninga ya bangra paman wana palima yen tulun wat nan boto fo bangra han palim ya ril bangra ya tiara yinga fo sanam tiya fo mi wogil fa tiamba la yelle bile fo mi wa yeba la yelle bile handa kan kabe fo minuma po ya dalala ila nari yamba ril yima hala han kite te fo rata yetine ba bane ya bangra kala den kiti mamile yam gomna kon ko yara wayni dogale mamile iyel yam kon ko yara ner karang sa lim wi so a fitna wa a saba fitna wa mana wana shigde yi hindata ba guzinge karang han lim wi so bala a bura menga levda pore no wala zakal pa fui a zakal bo bane sulle zakala kaza wa wallahi diti le pore la sa ya tiara kan sa yi le ba yelle tinin handi wala ramadana ba fu hanyi mun manuna andi rakandar fona maza mali go fona wa yawa rakandar inge kili wa fasan kanga bala la mosan waji kanga man pa benebe obane nisiyana ji kanga ma ramadana ba fu hanyi mun di no le re soma mambi baba mbe wala wonyinga hadiza fami ya sahihi yamfani ya pudugo man nasiya yeti boyne fi sahari ramadan ofane hadisa tolon pudam ti ramadan la masa malika bambi lambati ya nafila anda tata lafza sana ya ngoni gamti ya boy ya ramadan hadisa mi sana da ya boy ya sahiha hadil sa boto inna la hata jawaza an ummati al khata yeti boy wonni siyana zikanga ba humbubu ning bi wa mam yara buda la amma no le rezni ganyi men diwa yenda hadisa kiyan yaka yin sabatore tina ba san boyne do yeli ton gese inna allaha yam hadini yam fami sabta sahiha inna allaha tajawaza an ummati yete boyne al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alayhi bin wena yaka yala tabe to wennam tajawaza wennam yafan baham to bane rasul poren neda hanyin bumbo sa al khata'a tuduguri yafa yelam ti tajawaza ral moyem san nan diga dis kanga saba man hujja te ba han tudugi yelam ti tajawaza gom wori kabe baba ko wala ni da hangu ko mati nyo son sara ya khada o hadith yelam ti tajawaza yafa le me ko zen fa kabe ifahama me ba bam ci la ndika hadith boto quoi zunub kabe ba yelba yemre wonam yafa tajawaza ndaka yila bala sa la amma masa malika way ni ngon bene to gomne gom son ndatu gumu sigo bam yelam ti somam ti ton fahame tajawaza wa handate zininga tajawaza wa wonna ma yafin baha rasul purun namba tinir san tutuki al khata'a yafin bahamwa ya tutugura zunuba mpazawfu lak payeti tuum da kete somaye bam da taylam handi hadisa zahiro tete han tutugo bala yafa me to munigam ti puto bar ham managare me wala fo hanyim puso on tutugo puso ko ma bar managare ta jawaza gumbu da fa fo on tutugi managare ka be quoi fa hanyim puso menga bala hadisa kela sa nan bay wonni siyane fo hanyim puso ma fo nyiba sa ana ba hanyi zingi nyima pallo yenore sa bafane bala ta jawaza bafane yamba yande dil bambilam de boto bato manone bato njange linga ta jawaza wa ya zunuba tumninga tudugura hantuma zunuba la ta jawaza wa la batum da mi labi do pana manade bafane yimba fo yimba paman bumba zunuba fo batum tum da la fan yafa la ta jawaza ma la fe do pana wane bumba de pana wane yamba ne kelen to mba hanan bay o mastukrihu ala wala na foti fo man yelle zunuba be yella wa min wana la zunuba moha la biete moy tajawaza wa ifahama me la kweta wala buma hantar wala yawdo fo ba ndiram ti fahama yamba yande datam biya po an woto wa la fo wabra daka handura wa mosa ra fo handura tara wala raboyene zom bonna min par wala yena kirim wala no la kirim se ti va han wuko mosa wuki on purisi ti bam na mayi
la woto ma hati fo man woto fo nim ko man na wukum mana mo ha la ko ma sane ra fiada tawle ba ma ziyada to yamba ya wala woto ha no da hankawbi yamba ne sukura dil jawab ni hum bebe ya wanyam kalam hadisa kane nyawa bala hadisa gita metino lwata rawa wuko ngukun to ontahe abiyelam to hanan yoko miya wukun tase illa anta kuna ima samba mi kam de follo ya no handa kan lo no sabala abigita ka foti fo baton ye wuka ki pidi quoi bala sara fa ya hampidi hampidi wisa wala to sara la hanka pidi bala rinkita hadisa yele no lot ba wukuti manona ti pidi ikawume ralle ki tamiti gomda kon kwayra mazhab malika ton zamana ka hammin masaba bam ninga bursa sabala rakanda no lo refona marka mi indigal wakad ninga fuwa yawa no rakawo farki akayaka mazhab malikun wade no rakawo la amma moyem sanda ton to yiri zo hiri waramba ton to yida zo hiri waramba bam yilam bala nora wukura laba mi ngoma ya ko mi yonkor zingin kwa nora wukura ya wannan sagale nabi ya man sagale rilum sagal fola fo mana nyo sa babuto titi sawa rilfo non re normal ko ezeng fa kabe bam nengon kwa ril sa buto baba ya wala moimba fasan nyo sa tabala amma mam ya nganto yida mazhab malika ton zaman ka min masaba yengai mam yam ntoron yida ti han wukti yo son sabala maraka rakandar bon non le ran derale on wayaw ya wato judo pare doaram bebe han tonga de subhana rabbiyal a'la wa zugu wala subhanaka allahumma rabbana talankenga sida bon ya do son kun en kapata sujuda pora hande ba hadira me do son na wa han karam de sujuda pora do sa kalitiramba wawo subhana rabbiyal a'la wa aya ya adwa mustakil te fahama ni ya ashekafu fa anna liban nan pa dusa ta me ya wala hadiram hinda kalatu rasul min karma budu te fatori gadi ni ngaye paase to gadi ni ngaye paase babya ba mwena ko yengu fa kabe ya te ton bang bala ti sujuda ba ko setin adun bi to man bane do se fo handa to bane doani fa ba te fa wa hadisin wa wala fo mi ngato entara turon doa woto ne man sujuda pore ko yen kabe ya wala itifak moy magil fatim ne ngambala sujuda pore naam sango sukra ya wala tip team mosa wenge twenta tip team ni te hanna singa nan to bismillah wafane dal sukra ma ya to bismillah wala dinu wenge ya hukum ya to da hanna ngi hasen o yama fa gani ne mi ko bala kan ni ya fasan bala mi am paman wala bala woto wa hadira makarama me tinit hadira makaram tondo enit hanna man boyene rukiya akaram na me manona an tubse ma fo tubse ya wala man wene rukiya wala hadihi rasul sallallahu alaihi wasallam biliti ne sampa kiyeme azin sa nyakan zabade atem tubsa me ndika nugan tiktenga en karam hadisa wa yam fa miyewa ya wan dik bogoso ma toma ne fo bon koko da honda man tu bonda ndika ninge zaba maziga kawda la hadisi ya sahiha ril kon kwayra tu uwa apa akida fa za model bi tu o ko tu bismillah ya tu zaka balla han vilma yime take goma po ma bal ko tu wa en tu se karmo gombe kon koy lewot na ya sike ne alhamdulillah basu kudame wala fo nan ta zuwa konkwai bala ton falle von bam gombo kun way bam sukura konkwai ya hadisi ni hiyeti marra minkumul munkara fal yughayyirha antal ton tan hadisa bazra wato hadisa tumna te islam manan tabiyen yey sukura la woto yel sa nya kiadba bote da boy kiadba wa fo mi ton tiaka o ya wala na ba anten ngir kiadba wa ne fo nama yela biyadi hiwa wa hamba to yeti wala bangado to non bala ya zilem da ndilam ti faham ha do mi ti patu ba yemar patu ha ngom zilem na mi nga wede yenda to lilo defo gebumba o sumurum bal quoi
bien wena ril bam sukra mosa hadith ya sahiha bien wena bam sukra mosa yalla hadith kan gomnam te lihi la manan tab sukla marra aminkum al munkar yofane bi wala woto fo tenta al hadith kan tum khariji wala ndir ham pali hilama wala fo tara hazwa ta pali hilame la yambum na tab sama fo yetara man fa akamane ti fo nyata man wala yalla ya bonti fo jida da yalla ya bonti fo jida da tik hadith kan bi him pali hilama hadith fa so mo to zo miyanda yambani kawto la sukra hakika mo do meng marra aminkum al munkara fal yughayyiru bi yadihi atondi ka umumul lafza gil fatim lihilanga po ngwa yin yota ka be te lihilama la bangom no la to nganga to konki anen net hamba boy am pali islam fa ato nganga to konki yeboto usul bangar wenga mam to sam nyaw nor ka yakane ti usul moyemba o puye zinsa ayibu bab kanga nedam pali islam ya wala ara nyubi a gifu wobre ya yella ya kede balla ya munkar la ngambanya to to yeta bahe ma fo lungan ki gifo fo to indi kon ne tan pali hilamba ba to indi kon fan ko ya kede balla usulu moyema mana wana o nyosa ta bab kan ti usulu moyem pata ba san han to ya mazhab Abu Hanifa ko te wa bam yelam bati on ne tan nan pa kili silanga pora ram pa nyud pa gomde ba fane gifi moy ya gifo ye fa nan pa ashida Allah subhanahu wa ta'ala yi nambe atawre bam lika woto te ne dan pali hilama fa ha ita da yuram fo tisa tumbale bam yaban kwa fa ita ran wob gifo fo bala la ne ribe bale afane bala ima nganda kan kabenwa ile kanyese raman woto pazawe bam ramba fasan la woto usul muhim de ntar alaka ne masahaba Abu Hanifa wa la amma usul muhim ni sen tar alaka ne masahaba moy Malik wala ton ko min masahab ka wa bam maana meti man woto raman woto wa aton to na ga hannan boy ham pabli hilam iman bebo iman kabebo gidara la sagal sa zawa gil fatim yel solum da way ne ka fa sa zini nangome ban sa ti net fa na wa ne boy ne dalili be hinti ke zini nga yete woto la sa woto nananda mam ngom no to mam baten wil sa zaga dam ba ha zaga bala nit ma tara yemi hin tik ringa yamma sankanga saba marra aminkum al munkara yalla samte lihilam nan taba biato indi kan to tuma hanne jema sam pali hilamba ayamma sal moy ma hampa tulo man wana ngum taba zugzang fasi hannan tikma madam ya masaf Abu Hanifa wa to fa samte fo to ngi daga yele kan yen samte fo gidra ya wala la man tara wenga nan danda bialam dan tu so ni fo nan tu tashidre Allah subhanahu wa ta'ala yawan ya somti mane lak para yi woto ran wob gifo raman kaza fanyi ya han somto mane bam nyaaban kwa la han le bamado masab malik wado bam nen to ngi kala yel kan hifa bala fatim ngi kam tara mane am panyande bam la ke lem polen soke wala bi lam tafsan karam alquran shiki ya mustajabi de bam sugunati ya wala nan to lonto shika zang fasen bi rabbi nasa bi hankil wala ayar bon namba to gomda anasa dam hungoma anasa yela ya fu hannan shik alquran gilfa tim ya wal mahanna man wana na man da fete wala hankar man to kil kaza ya shiki zang tim ya wala na man do bam gomda ya woto para ya kun tara zibo ndi bidan pi hil lotoriri lotora mo sa ya yele ti aba hanolo ira a ziba yinga la para mo sa yinya yamte no ira patara dina hamane yanda hin lota ko izeng fa kabe bam sukura mo sa yalla bam na kila sa ne no ira baati ma hanna jang pi ka ni tupto ki to voti bi beta kawbe bi wala to am nan to sa lotora gwama nasir man wana mbahano lo ira yambani sukura to jawab ni humbe be seriwa gana kada sen ya illa butu seriwa gana kada ya loto da sanda kan ya neda ya loto mita loto da ya fahamda ti ya pupi neda aha ito hora yiwoto seriwa mana suku ne rilla seriwa yi ba halilla ndinam ti fahama ril kwa ya seri gana kada wenge loto sa ning suru tambe ti da yiwoto seriwa mana suku ne rilla loto da rilla mbitawure seri wenge masalan wala loto le tabaha boyne no loira
ti ya kon getan ti ayi hando no me ko zen kabe wa wakati nga baten lo tameti ko zen kabe fo minga wenga ye ha ti ko ya wat na zinda fa ti le ba yoko obane bala lo to la ni zini fo mpane bimena obane patile ti fo wum ta mase ti ya ko ni muskila ye muskila ni ko bana wuma ta masa kwa fo wati ti fo wuma ta masa fa ti le ba moyene le ba al hal ndinam ti fahamam kitameti lo to la gomda poba ndabe tawra yir fo hujja yir fo minga hujja fo loti ko zenga kabin rili yawan ya fatwa han somti man bala sinu yara bondo tip team saba wanto on kala se masalan wala ni furu wengeta kon ni furu team yete pa sulugude pa man se juude seli ko fo sore fo kelam pour man ima ndiram ti famam seli weng kelam to tani hon wen woto rili kon ko yara amande siguri mam belbele mo hay bumum bebe la mabaton vin ki angam bang yendai mo sama ya ndat na yilam ya wakat ni nga lo to to ngoma boto ti payeti muskilan ambebe le me getam ti ahana kawse pamia na bo man muskila quoi ndinam ti fahama mi me ya hannan ma da beti atolin ne vinam quoi la yimi gi hambala yi to fa handa lot no bala zima patin wat soma wa han shiade la ke muskila ka benen bi gambe po on leer kanga quoi muskila ka benen bi gambe po on ndiram ti fahama ti gi dara ma haya wala ni mba zoyir model ma pami wakati ni popane asawa ya boto ti fahama ta boto to mo salam tamani sigulu bato nan man wana nan loate la amma lo to handa kam fama nemba tina wa na muskila siriram ti fo bahano loyira on po boyne lo to da gwama nan bayane bam ki zab kasba kote ninga bele mambe ri sab da aziz do bare bam yelam bati sa wali mbangar wenga ne ramadan ko ne da ha manuna nyimandi sai ko isen kabe ramadan e normal le yaw fa pa saufo ri le munigam ti bam kasba ya hadi sahiha zugo kitameti bam na magom na ngai mam yama to yida lamana wanan yimbo fo yaw no loyele ya fa wada beto bami yelam bati hadis ya nafila ya yelam bati ya nafila mazan kan budu wa wato fa ya hadisin wa ya mai ya sahiha ti masa malika fanya mazan kan budu wa fanya wa yayyen moro ya wato ne rili wato akat ninga obe hajim da tuma poka baban tahmirul muhrim wajiha ida hanshin hajim tuma bi fola umra tuma abasa mun ludi anengai hadathani yahya an malik an yahya ibn sa'id an al-qasim ibn muhammad ibn dawasa zul hulayfa wa koy am kele yikan watne hajim yala annahu qala ahbarani ala faras fisa بن أمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالأرج يغطي وجهه وهو محرم يا سيدنا عثمان لودا أنينغا لا بيكون يا محرم أرج سورة زوجو يمدينة وات مكة سورة زوجو يمبو دي أرج لو تواتي يا حجبي woni tinir sabata san sing labbaik allahumma labbaik ning iram namba ke atwen lude boy aninga pasara de ralle hadis kan asaba sino usman luda nenga yam halle won le sar harama to to ibni abdul barri sar muwatawa ina ya goma kombo to gom kan gazugo muni gidbala sino usman nengwa yi darure yi darure sawle ba darure am pa shekade wato la sampali la pete ko muhrim sore ta tin mane bon twin luda azuga twin luda anenga azuga la nenga gil fatem tonda bay yenga la sen Usman nenga wa yele mate ku shiada yi wisran kede wan ti atilati mane vala yamba yande idan kite luda nenga bamra mame hiyete de la woto bala neng paluti ne handa tabi hajim bon bala nenga palute nenga lejugo fa
la woto no mizalla masam tire yima ye ko zen kabe arra koy bala jiga hanza batoto agani hanzit banani yimi nga baso manede yimi sababa alaka ne zugo aba shi zugo kwa ton hayel bato wa yimi hem pin zugo ba sa wodo panan ki ba ita tengar men bo bane وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ما فوق الزكن من الرأس فليحمله المحرم زكن lemda talan keng yingre fatiem yezugun swa lemda talan keng yingre yezugun swa ringa bumda ludbe ne fato na yenga wa hadathani an malikin an nafi ana abdullah ibn umar kafana ibnahu waqid ibn abdullah mata bili juhfala kai taya muhriman wa khamara rasa huwa wajhahu wa kala laula ana hurum la tayabnahu te luda ayala fatim yoyte laula anna sambanya na ya bonda ina re ningde la parfum la yena bi hajim tu umpora yibata ning parfum kala malik wa inna mame ya amal rajul ma dama hayyan fa iza mata fakadin kada al amal wato bini mumma sabama hala bam dat na yele yihen kayin sawa yinin yitum da sayam iza mata bani adam in kata amaluhu imam malik hujja wa bil hanto ento yisa sampara woni kaya arfa to vitu luda bonna gum kan saba men kete tiyam samba yim hadisa quoi lakane imam malik ba hanto ngesa boyene iza mata bani adam han kay bala fotu masa وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تنتكب المرأة المحرمة ولا تلبس كفازين واتو بقى فنينغ دي بين سابل لا نينغا paluta abana tantakiba min ya pin sabal balko pa paluta nenge ya sawa bi hajim da tuume bi o tolon jidara man quoi wala talbasul kafa wato bala kafaza lutna wajil fatiyam yime bi jidara paningre وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نتميل وجوهنا ونحن محرمات بمن لطب نيسا ونحن محرمات ونحن ما أسماء بنت أبي بكر الصديق ريت بامبيني أسماء بنت أبي بكر الصديق ليل كان غوم نحكي ولا وتو ونيكتا توين لودم تيبورو يوم ونيكتا فمانونا تبلوتي rale muni kam to fa hanga nyosa taba ya wala sino usman mi luduba sana mi yeti darure sana mi ratna yati yella ya wala patol ngi yegi yeti juga balla abgi da to bramane mo sanwa fesmak ya bun la yure to kasene wala net hambe umra wa tuma bato ya bobane bala pani nga gilfa ya nyonya tiak ban na nora mondo to no bala rili bam fay ham kom ti lura azangra bala yide bala mi baba mi ngoma ya toto samba wato mi kam ta darura sikan to konta wasi no usman ni ngoma sifda ti ni nabi me jiga han tuure la bon namba wala han ki da nyonya ayikre nyonyunuga ti le bada ti par han to mane rilta ning ye bala pam ti bare ti wala ga ki bala zamana tara wala ko yam panyande ilu kan ko ya sawo le bada darure haya iya darure la kan parilla azangra bala ngayam karanga ye kitaba da nangana